Boa noite, meus irmãos. Buenas noches, hermanos. Mais uma vez, uma alegria nós podermos nos reunir juntos diante do Senhor. Una vez más es una alegría poder reunirnos juntos delante del Señor. Não estamos aqui por nenhum outro motivo. No estamos aquí por ningún otro motivo. Nos reunimos para o Senhor. Nos reunimos para el Señor. E esse é o nosso privilégio. Y este es nuestro privilegio. O Senhor fez uma promessa a nós. El Señor nos ha hecho una promesa. Quando dois ou três Cuando se dos o reunissem tres se reúnen debaixo do seu nome, debajo de su nombre, debaixo da autoridade do seu nome, debajo de la autoridad de su nombre, totalmente sujeitados a Ele, totalmente sujetos a Él, totalmente encabeçados por seu Espírito, totalmente encabezados por su Espíritu, Ele aqui está no nosso meio. Él está en nuestro medio. Que maravilhosa bênção! Qué maravillosa bendición. E que nesta noite, Y que en esta noche todos nós, desde o menor até o maior, todos nosotros, desde el menor hasta el mayor, com os nossos olhos espirituais, con nuestros ojos espirituales, possamos mirar, ver que podamos enfocarnos, ver o nosso bendito sumo sacerdote, a nuestro bendito sumo sacerdote, exercendo seu ministério entre nós. ejerciendo su ministerio entre nosotros. Ele trará sua espevitadeira. Él traerá el cortar los pábilos, Ele também trará o seu óleo. y Él también traerá su óleo, E ele irá exercer seu ministério. y Él ejercerá su ministerio. Que o Senhor abra os nossos olhos nessa noite. Que el Señor abra nuestros ojos en esta noche, E que todos nós possamos ver y isso. que todos nosotros podamos ver esto. Que já tenhamos visto algo de sua presença, Que ya podamos haber visto algo de su presencia, adorando ao Senhor com os cânticos. adorando al Señor en los cánticos, E que agora possamos ver na sua palavra. y que ahora podamos ver en su palabra. É para isso que estamos aqui nessa Es noite. para esto que estamos aquí en esta noche, Para que ele seja visto. para que Él sea visto. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas capítulo 24. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas 24. Vou pedir a nosso irmão que leia um relato muito importante. Vamos a leer un relato muy importante. Antes, gostaria que você soubesse que esse é um capítulo muito importante. Y me gustaría que ustedes puedan saber que este es un capítulo muy importante. É conhecido esse capítulo entre os estudiosos Es conocido por los estudiosos acerca de como este capítulo o capítulo das coisas abertas. como el capítulo de las cosas abiertas. Então aqui nós temos um túmulo aberto, Entonces aquí podemos encontrar una tumba abierta. nós temos aqueles discípulos no caminho de Emaús que tiveram seus olhos abertos. También encontramos a los discípulos en el camino de Maús con sus ojos abiertos. Nós temos os próprios discípulos do Senhor que tiveram seus olhos abertos para compreenderem muitas coisas. Y también encontramos a los propios discípulos del Señor con sus ojos abiertos para poder comprender muchas cosas. O capítulo das coisas abertas. Entonces es el capítulo de las cosas abiertas. Então que o Senhor nessa noite abra nossos olhos. Entonces que el Señor en esta noche pueda abrir nuestros ojos. Este capítulo começa com um fundamento da nossa fé. Este capítulo comienza con un fundamento de nuestra fe. Então peço que nosso irmão leia e que você esteja atento, porque o Espírito Santo Entonces podemos leer y estar atentos porque el Espíritu Santo já estará falando com você apenas na leitura da palavra. ya estará hablándole solamente con la lectura de la palabra. Vamos ler os versos de 1 a 12. Vamos a leer los versículos del 1 al 12. Sí. A ressurreição do Senhor Jesus. La resurrección del Señor Jesús. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes.
Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravilhándose de lo que había sucedido. Meus irmãos, esse é dos textos mais maravilhosos que nós temos no Novo Testamento. Mis hermanos, este es uno de los textos más maravillosos que encontramos en el Nuevo Testamento. Esse é fundamento robusto da nossa fé. Este es un fundamento robusto acerca de nuestra fe. E o Senhor tem enchido meu coração de encargo para que compartilhe isso com você. Y el Señor ha llenado mi corazón de encargo para que pueda compartirle esto a usted. Porque isso faz toda a diferença para as assembleias do Senhor. Porque esto es lo que hace realmente la diferencia en las asambleas del Señor. Porque esta é nossa proclamação. Porque esta es nuestra proclamación. Ele não está aqui. Él no está aquí. Ele está vivo. Él está vivo. Ressuscitou. Ha resucitado. Então que o Senhor encha nossos corações, porque esta não é apenas uma doutrina, Entonces que el Señor pueda llenar nuestros corazones porque esta no es solamente una doctrina, mas fato eterno, pero un hecho eterno, cheio de glória. lleno de gloria. E que se teus olhos e meus olhos puderem contemplar, Y si sus ojos y mis ojos pueden contemplar, nós viveremos de uma maneira absolutamente diferente. nosotros vamos a vivir de una manera totalmente diferente. Todos os homens que contemplaram isso na história da igreja, Todos los hombres que han contemplado esto en la historia de la iglesia, desde os que foram testemunhas oculares, desde aquellos que fueron testigos oculares até os dias de hoje, hasta los días de hoy, que contemplaram com atenção, que han contemplado con una atención, tiveram suas vidas totalmente transformadas. tuvieron sus vidas totalmente transformadas. Porque significa tudo para nós. Porque significa todo para nosotros. O fato que nosso Senhor não foi retido pela morte. Es un hecho que el Señor no ha sido retenido por la muerte. Ele está vivo Él está vivo e passeia entre nós. y Él se pasea a nuestro medio. E em breve virá se encontrar conosco. Y en breve volverá para encontrarse con nosotros. E esta é nossa gloriosa confissão. Y esta es nuestra gloriosa confesión. Que o Senhor faça seu coração palpitar nessa Y noite. que el Señor pueda hacer que su corazón palpite esto en esta noche. Meu irmão, nós temos alguns fundamentos da nossa fé. Hermanos, tenemos algunos fundamentos respecto a nuestra fe. Gostaria de citar 8 para os irmãos apenas guardarem isso nos seus Me gustaría corações. poder citar 8 acerca de estos fundamentos para que ustedes guarden en sus corazones. E também para posicionar esse glorioso fundamento. Y también para posicionar este glorioso fundamento. Não estamos aqui com carga de estudar os fundamentos. No estamos aquí con cargas de estudiar los fundamentos. Que o Senhor prepare tempo para nós. Que el Señor pueda preparar un tiempo para esto. Mas gostaríamos de olhar para as aplicações relacionadas a este fundamento da ressurreição. Pero nos gustaría poder enfocarnos en relación a las aplicaciones respecto a este fundamento hacia nosotros. Por conta da centralidade dele no que concerne a vida prática da igreja. Por causa de la Centralidade. centralidad No que concerne a vida prática da igreja. de lo que es referente a la vida práctica de la iglesia. Perdão, irmão. Vamos aos fundamentos. Vamos Eles a los são fundamentos. como elos. Ellos están unidos entre sí. Primeiro, El primer fundamento, a Trindade Santa. la Trinidad Santa. Nosso Deus é triuno Nuestro Dios es un Dios triuno. e nós confessamos isso. Y nosotros podemos confesar esto. 3 pessoas, Son 3 personas, único Deus. pero un único Dios. Há uma frase muito significativa de Agostinho. Y Agustino citó una frase muy significativa. E ela diz assim: Y ella dice así: são
três pessoas que unem-se Son tres personas que se unen sem se absorver. sin absorberse. E são três pessoas que distinguem-se Y son tres personas que se pueden distinguir sem se dividir. sin dividirse. Que maravilhoso, irmão. Qué maravilloso, hermano. Este é o nosso Deus triuno. Este es nuestro Dios triuno. Primeiro fundamento, a Trindade Entonces Santa. este es el primer fundamento, la Trinidad Santa, Segundo fundamento, El um segundo elo fundamento. ligado ao primeiro, unido al primero, a encarnação do Verbo. la encarnación del Verbo. A segunda pessoa da Trindade se apresenta La segunda persona de la Trinidad se presenta para ser Cordeiro, para poder ser el Cordero, o Redentor. el Redentor. E o Verbo se fez carne. Y el Verbo se hizo carne. Aquela profecia tão gloriosa de Isaías 7,14. Aquella profecía tan gloriosa de Isaías 7:14. Eis que a Virgem conceberá He aquí la Virgen concebirá e dará à luz um filho, y dará a luz un hijo, e o seu nome será Emanuel. y su nombre será llamado de Emanuel, Deus conosco. Dios con nosotros. E o Verbo se fez Y carne. el Verbo se hizo carne, Deus conosco. Dios con nosotros, Emanuel. Emanuel, E habitou entre nós, y habitó entre nosotros, cheio de graça e de verdade. lleno de gracia y de verdad. E este é o nosso Senhor Jesus Redentor. Él es nuestro Señor Jesús, el Redentor. Há um terceiro elo da nossa confissão. Y también encontramos un tercer fundamento, nuestra confesión, A expiação dos nossos pecados. la expiación de nuestros pecados. Ele realizou expiação. Él ha realizado la expiación. O Verbo encarnado assumiu o salário do pecado. El Verbo encarnado asumió el salario del pecado. Ele entrou na morte Él entró en la muerte e criou um grande problema para a morte. y creó un gran problema para la muerte. Porque a morte só pode lançar suas garras sobre aquele que está maculado pelo pecado. Porque la muerte puede lanzar sus garras sobre aquel que tiene pecados. Mas ele não tem nenhum pecado. Pero él no tenía ningún pecado. Então nós temos a morte da morte na morte do nosso Senhor Entonces Jesus. encontramos la muerte de la muerte en nuestro Señor Jesús. Graças ao Senhor. Gracias al Señor. Então, o quarto fundamento, El cuarto fundamento, além da expiação, ele realizou justificação. además de la expiación, Él realizó la justificación. Ele não apenas tratou com o que não tínhamos, Él no solamente trató con aquello que no teníamos, ele não apenas tratou com o problema que tínhamos, Él no Nuestros solamente pecados. trató con el problema que ya teníamos, es decir, nuestros pecados. e ele fez expiação, Él hizo la expiación. mas ele nos deu o que não tínhamos, Pero Él también nos ha dado aquello que no teníamos. e ele nos justificou. Y Él nos justificó. Então nos cobriu com sua justiça. Entonces Él nos ha cubierto con su justicia. Lançou na nossa conta aquilo que não tínhamos. Y colocó en nuestra cuenta aquello que no teníamos. E tomou aquele saldo negativo sobre si. Y tomó aquel saldo negativo sobre sí. E nos deu o saldo positivo e agradável da sua Y justiça. nos dio un saldo positivo y agradable en su justicia. A justificação La por meio da fé, justificación por medio de la fe. somente pela graça. Solamente por gracia. Graças ao Senhor por Gracias isso. al Señor por esto. Então nós temos o quinto fundamento, objeto da nossa consideração. Después también encontramos el quinto fundamento como objeto de nuestra consideración. A ressurreição de entre os mortos. La resurrección de entre los muertos. O nosso Senhor Jesus se levantou dos mortos. Nuestro Señor Jesús se levantó de entre los muertos. Ele não está aqui. Él no está aquí. Por que procuram entre os mortos aquele que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Então o nosso Senhor está vivo e comunga conosco. Entonces nuestro Señor está vivo, está comulgando con nosotros. Ele nos ouve e nós também o ouvimos. Nosotros lo oímos, Él nos escucha y nosotros también lo oímos. Porque ele vivo está. Porque Él está vivo.
Ele rompeu os grilhões da morte. y Él ha roto las cadenas de la muerte. E agora há um hino de louvor no seu coração E agora- e no meu coração. Tenemos un himno de alabanza en su corazón y en mi corazón. Onde está, ó morte, a tua vitória? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? Tragada foi a Tragada. morte pela vitória. Tragada ha sido la muerte por la E victoria. esta é a gloriosa proclamação da igreja. Y esta es la gran proclamación de la iglesia, A ressurreição do nosso Senhor. la resurrección de nuestro Señor. O sexto elo, Y el sexto fundamento, o Espírito Santo de habitação. el Espíritu Santo de habitación. Tendo ressuscitado, recebeu do Pai a promessa do Espírito Habiendo resucitado, recibió la promesa del Padre, el Espíritu. e derramou isto que vedes e Y ha ouvis. derramado esto que veis y oís. E o bendito Espírito Santo veio morar em nós. Y el bendito Espíritu Santo ha venido a habitar en nosotros. Ó irmão, que bênção maravilhosa. Hermanos, qué bendición maravillosa. Ele nos guia a toda a verdade. Él nos guía a toda verdad. Nós não temos necessidade de que um ou outro nos ensinem a respeito de qualquer coisa, No tenemos la necesidad de que uno u otro nos enseñe respecto a cualquier cosa. mas a unção que dele recebemos nos guiará a toda a verdade. Pero la unción que de Él recibimos nos va a guiar a toda verdad. Isso não quer dizer que não devemos ouvir uns aos outros, Y esto no quiere decir que no nos debemos escuchar unos a los otros, mas que devemos ser sujeitados ao Espírito Santo de habitação em nossas vidas e também na igreja. pero sí debemos sujetarnos al espíritu de habitación en nuestra vida y en la iglesia. Porque o propósito do Senhor não é ter um homem para a sua habitação, Porque el propósito del Señor no es tener un hombre para su habitación, mas é ter um homem corporativo. pero en realidad es tener un hombre corporativo. Paulo chama isso de o novo homem da nova criação. Pablo llama a esto del nuevo hombre de la nueva creación, O Espírito Santo de habitação. el Espíritu Santo de habitación, Cheio do Espírito. lleno del Espíritu. E esse é o sexto fundamento. Y este es el sexto fundamento. O sétimo fundamento é que agora a igreja, baseada no Espírito de habitação, nasce a igreja. El sexto es que por el hecho de que el Espíritu Santo habita en la iglesia nace. Graças ao Senhor. Gracias al Señor. Nós temos o corpo de Cristo, Tenemos el cuerpo de Cristo, aqueles que andam nesta terra com os seus olhos nos céus. encontramos a aquellos que andan en esta tierra con los ojos puestos en los O cielos. seu cabeça está nos céus. Su cabeza está en los cielos, Seus pés estão na terra. pero sus pies están sobre la E tierra. por meio da igreja, ele manifesta sua sabedoria, Y por medio de la iglesia Él manifiesta su sabiduría, sua autoridade, su autoridad, em meio a essa esfera de rebelião. aún en medio de esta esfera de rebelión. Há uma expressão de céu na terra. Encontramos una expresión del cielo en la tierra. E esta é a Y igreja. esta es la iglesia. É assim que pelo menos deveria ser. Por lo menos así debería ser. Graças ao Senhor. Gracias al Señor. Há então último fundamento. Y encontramos el último fundamento. E nele estão contidos alguns outros. E E nós nele- o chamamos de a ascensão do nosso Senhor. Y en él encontramos incluidos algunos otros. Y le llamamos a este último fundamento de la ascensión del Señor. Porque aqui está incluída sua exaltação. Porque aquí está incluida también su exaltación. E também podemos fazer um parênteses relacionado à sua segunda vinda. Y también podemos abrir un paréntesis relacionado a su segunda venida. 8 fundamentos. 8 fundamentos. Os fundamentos da nossa fé. Los fundamentos de nuestra fe. Mas há um fundamento que é, até onde tenho visto, central. Pero encontramos un fundamento hasta donde he visto que es realmente central. E que muitos dos outros dependem dele. Y que muchos de los otros dependen de este fundamento. Nós dissemos aos irmãos que fomos justificados pelo nosso Senhor. Hemos dicho a los hermanos que hemos sido justificados por nuestro Señor. Mas o apóstolo Paulo vai nos ajudar dizendo: Pero el apóstol Pablo nos va a ayudar diciendo, ele ressuscitou Él resucitó por causa da nossa justificação. por causa de nuestra justificación. Fomos justificados Hemos sido justificados porque ele ressuscitou. porque Él ha resucitado.
Graças ao Senhor. Gracias al Señor. E se ele não tivesse ressuscitado, Y si Él no hubiera resucitado, o que você estaria fazendo aqui nessa noite, ¿qué meu irmão? estaría haciendo usted aquí en esta noche, hermano? Os seus pecados não estariam perdoados. Sus pecados aún no habrían sido perdonados. Porque a ressurreição é um selo do Pai, Porque la resurrección es un sello del Padre, de aceitação total daquela oferta gloriosa. aceptando aquella ofrenda gloriosa. Aquele é um sacrifício aceitável. Él fue un sacrificio acepto. E a ressurreição garante isso. Y la resurrección garantiza eso. E porque ele ressuscitou, então seu espírito foi Y derramado. porque Él ha resucitado, también su espíritu ha sido derramado. Então muitos desses elos estão fundamentados no fato de que ele ressuscitou. Entonces cada uno de estos fundamentos están basados sobre que Él ha resucitado. O Espírito Santo tomou 4 evangelistas El Espíritu Santo ha tomado 4 evangelistas para registrarem, segundo suas ênfases, para poder esse fato. registrar, según su óptica, este hecho. Nós sabemos que não são todos os fatos que são amplamente registrados por todos os evangelistas. Sabemos que no son todos los hechos registrados por todos los evangelistas, Mas a ressurreição, sim. pero la resurrección sí ha sido E hecha. eu gostaria de encorajar você a se debruçar sobre esses capítulos, Me gustaría alentarlo a usted que se pueda sumergir en estos capítulos, para que o Senhor encha o seu coração de adoração. para que el Señor le pueda llenar su corazón de adoración, Porque teu Senhor vivo está. porque su Señor vivo está. Glórias ao Senhor. Glorias al Señor. Que o Senhor realmente encha nossos corações com isso. Que el Señor pueda llenar nuestros corazones con esto. Dito isto, eu gostaria de considerar 3 aspectos rapidamente, Dicho esto, me gustaría considerar 3 aspectos rápidamente, que estão diretamente ligados ao fato de que o túmulo está vazio. que están totalmente ligados a que la tumba vacía está. Meus irmãos, a ressurreição do nosso Senhor Mis hermanos, la resurrección del Señor Jesús é um fato histórico es un hecho histórico e tem evidências seguras e firmes. y tiene evidencias seguras y firmes. Estou dizendo isso para você não porque você precisa das evidências históricas, Estoy diciendo esto no porque usted necesite de las evidencias históricas, porque é o Espírito que revela aos nossos corações que Ele vivo está. porque en realidad es el Espíritu que revela para nuestros corazones que Él está vivo. Mas digo isso para que você entenda que sua fé não é tola. Pero digo esto para que ustedes entiendan que su fe realmente no es sin fundamentos, Mas tua fé é apoiada em evidências que o Espírito Santo quis guardar. pero en realidad su fe está basada en hechos que el Espíritu Santo ha querido guardar. O Espírito Santo ajustou essa cena de forma tão delicada El Espíritu Santo ha ajustado esta escena tan delicada que a ressurreição tem garantia histórica. que la resurrección tiene una garantía histórica Ela tem garantia epigráfica y ella tiene una garantía epigráfica e ela tem garantia y teológica. también tiene una garantía teológica. E o Senhor precisa abrir isso para nós. Y el Señor necesita abrirnos esto. São tantas as evidências históricas Son muchas las evidencias históricas que historiadores não cristãos que encontramos de historiadores no cristianos. reconhecem esse fato Ellos reconocen este hecho como um dos que mais tem segurança em evidências históricas. como uno de los hechos que tiene más seguridad en evidencias históricas. Então, o túmulo é, por exemplo, uma evidência Por histórica. ejemplo, la tumba es una evidencia histórica. E o túmulo vazio, com toda aquela circunstância. Y aquel sepulcro vacío con toda aquella circunstancia. Havia uma pedra ali, meus irmãos. Ustedes saben, hermanos, que se encontraba allí una piedra. Segundo os estudiosos, ela pesava mais de 2 toneladas. Y según los estudiosos, ella pesaba más de 2 toneladas. Ela não poderia ser removida senão por 20 homens. Ella solamente podría ser removida por 20 hombres. Eles não eram pessoas bobas.
Ellos no eran personas bobas. Eles faziam os túmulos de uma maneira que facilitasse a locomoção dessa pedra. Ellos hacían aquellos sepulcros de alguna manera para que esa piedra sea fácil de mover. Até hoje, se você procurar no YouTube, você verá túmulos semelhantes ao do Nosso Senhor, que ainda não tem uma garantia de localização, embora alguns tentem dizer ser aquele o lugar. Si ustedes, por ejemplo, hoy buscan en internet, en YouTube, van a poder ver que cómo se hacían aquellos sepulcros. Eles podem ser vistos e te ajudará a reconhecer como era o sepulcro em que Nosso Senhor foi colocado. Ustedes pueden ver y le van a ayudar a entender cómo nuestro Señor había sido colocado. Era um sepulcro cavado na rocha. Era un sepulcro cavado sobre la roca. Nós sabemos que era um sepulcro de José de Arimateia. Sabemos por la Biblia que era un sepulcro de José de Arimatea. Um túmulo novo cavado por José de Arimateia. Era un sepulcro nuevo cavado específicamente por José de Arimatea. José de Arimateia era um homem importante, José de Arimatea era un hombre importante, possivelmente um membro do Sinédrio. posiblemente un miembro del concilio. E José de Arimateia foi designado pelo Senhor especificamente para algo. Y José de Arimatea fue designado por el Señor específicamente para algo. Ele foi forjado especialmente para preparar o túmulo do nosso Senhor. Él fue forjado específicamente para poder preparar la tumba de nuestro Señor. Nós muitas vezes ficamos preocupados com grandes coisas. Nosotros muchas veces nos preocupamos con grandes cosas. Nós gostamos do que Deus deu a Paulo. Por ejemplo, nos gusta lo que Dios le ha dado a Pablo. Mas veja o que o Senhor deu a José de Arimateia. Pero vean lo que el Señor le ha dado a José de Arimatea. Ele apenas é mencionado como aquele que dispôs um túmulo para que nosso Senhor fosse colocado. Él es mencionado como simplemente aquel que ha dispuesto un sepulcro para que nuestro Señor O sea Santo colocado. de Deus não seria colocado em qualquer lugar. El Santo de Dios no sería colocado en cualquier lugar. Então José de Arimateia prepara um túmulo novo. Entonces José de Arimatea prepara una tumba nueva. Irmão, talvez a vida de José de Arimateia tenha sido preparada somente para esse fim. Posiblemente la vida de José de Arimatea haya sido preparada para ese fin. Veja que privilégio. Vean qué privilegio. Que o Senhor nos prepare também para cooperarmos com Ele. Que el Señor también nos pueda preparar para cooperar con Él. Então ele preparou aquele túmulo. Entonces Él había preparado aquella tumba. Ele tinha cerca de 1,80 m de altura. Ella tenía cerca de 1,80 m de altura. Eram túmulos cavados abaixo do nível geral. Y eran tumbas colocadas sobre el nivel general, debajo del nivel general. Então, quando se chegava e se abaixava, você consegue ver pelo ângulo até lá dentro do túmulo. Entonces, cuando usted se agachaba y veía, podía ver sobre aquel ángulo hasta la tumba. Por isso, os evangelistas nos dizem que Pedro, João, eles se abaixaram para ver. Es por eso que los evangelistas dicen que Pedro y Juan se agacharon para poder ver. Aquela pedra, eles cavavam o túmulo e uma canaleta. Ellos, cuando aquella piedra cavaban como si fuese una parte de una canaleta. E aquela pedra era girada numa canaleta e calçada. Y aquella piedra era girada en forma de canaleta y calzada. Uma pedra que mais arredondada que pudesse girar até a boca do túmulo. Era como si fuese una piedra que en forma redonda para que pueda girar hacia la tumba. Quando o Senhor foi colocado, então José de Arimateia apenas tirou o calço. No. Quando o Senhor foi colocado, José de Arimateia apenas tirou aquela cunha e a pedra desceu e fechou. Cuando entonces el Señor fue colocado, Él sacó la traba y aquella piedra giró. 2 toneladas. 2 toneladas. Os evangelistas, no português, não sei como está no espanhol, Los evangelistas en portugués, no sé cómo está en español, usam a expressão revolvida usan la expresión removida ou removida.
revolvido o removida, são basicamente a mesma coisa. que en realidad son prácticamente la misma cosa. Mas no grego não é a mesma Pero en palavra. griego no es la misma cosa. Há uma revelação progressiva. Hay una revelación progresiva. E eu não quero abrir todos os textos, mas vou citar para você. Yo no quiero que leamos todos los textos, pero le voy a citar. Mateus vai usar uma expressão, o verbo no grego é kulio. Mateos va a usar una expresión, el verbo en griego es curio. E em Mateus nós temos apenas o sentido de uma pedra removida do seu lugar. Y en Mateos encontramos el sentido de que esa piedra fue removida simplemente de su lugar. Da mesma forma que ela desceu para a boca do túmulo, ela foi removida da boca do túmulo. De la misma manera que fue removida de la boca del túmulo, también fue colocada de la misma manera. Então já é estrondoso isso, porque as mulheres se preocupavam com esse assunto. Eso ya nos llama la atención porque aquellas mujeres se preocupaban con ese asunto. Vamos ao túmulo e quem nos tirará a pedra? Ellas dijeron, vamos hacia el sepulcro, pero ¿quién nos va a remover la piedra? Porque elas sabiam ser aquela uma grande pedra. Porque ellas sabían que era una gran piedra. Então, em Marcos, nós temos um avanço na revelação. Ahora en Marcos avanzamos un poco más en la revelación. E você terá a mesma expressão. Enquanto em Mateus nós temos o verbo culio, que é apenas rolar. En Mateos encontramos solamente el verbo culios, que es mover. Exato. Em Marcos agora, Pero en Marcos ahora, Marcos usa a expressão anaculio. Há um prefixo antes do verbo grego. Marcos usa la expresión anacurios. Hay un prefijo eso antes del significa- verbo. Y esto significa Não apenas rolar, no solamente rodar, mas rolar para cima, más en realidad rodar hacia arriba, contra a gravidade. en contra de la gravedad. Porque a canaleta estava apoiando a pedra para descer segundo a gravidade. Porque aquella canaleta estaba apoyada debajo de la piedra para simplemente descender y mover. Mas agora ela foi rolada para cima. Pero ahora encontramos que aquella piedra, aquella roca ha sido removida, pero hacia arriba. Em Lucas nós temos uma outra palavra, E em um Lucas outro prefixo. En Lucas encontramos otra palabra, otro prefijo. Aqui não anaculio, mas apoculio. Acá no anacurio, más apocurio. E significa que ela foi rolada, não somente rolada para cima, Y acá significa que no fue solamente removida hacia arriba, mas rolada para longe. pero en realidad encontramos que fue removida lejos. E João usa ainda uma outra expressão. Y en Juan usa otra expresión. E João, a expressão que João usa significa que ela foi levantada e lançada para longe. Y Juan usa aquella expresión que aquella roca fue levantada y tirada lejos. E essa é uma gloriosa evidência histórica. Y esta es una gloriosa evidencia histórica. Nós sabemos quem moveu essa pedra. Nosotros sabemos quién ha movido aquella piedra. Foi um anjo que se assentou sobre ela. Fue un ángel que se sentó sobre ella. Meus irmãos, eu faço para você uma pergunta. Mis hermanos, les hago una pregunta. Você acha que o Senhor ressurreto precisava que a pedra fosse removida para sair? ¿Ustedes creen que nuestro Señor resucitado necesitaba mover aquella piedra para salir? Claro que não. Es claro que no. Por que a pedra foi removida? Pero ¿por qué la piedra ha sido removida? Porque o Espírito Santo desejava dar à igreja uma verdade. En realidad es porque el Espíritu Santo deseaba dejar para la iglesia una realidad, Que nós fôssemos guardiões de uma verdade. para que nosotros podamos ser guardianes de una verdad. E aquele anjo permaneceu ali até que os discípulos vissem. Y aquel ángel permaneció allí hasta que sus discípulos puedan verlo. E depois nós sabemos que ele se retirou Y dali. después también sabemos que él se retiró de allí, Porque ele precisava que a igreja fosse impactada por essa verdade. porque él necesitaba que la iglesia sea impactada por esta verdad. Então a pedra foi levantada e rolada para longe. Entonces vemos que aquella roca, piedra, fue levantada y tirada lejos.
Não só o túmulo propriamente, um túmulo cavado na pedra, No solamente aquel sepulcro cavado sobre la piedra, é um testemunho histórico. es un testimonio histórico. Não somente aquela pedra que foi removida, No solamente aquella piedra que ha sido removida, mas havia uma mortalha que também foi preservada para testemunho. Havia um casulo. había como un caparazón. Os mortos naquela época eram preparados para então serem colocados no túmulo. En aquella época los muertos eran preparados primero para ser colocados en los sepulcros. E nós sabemos que os amados José de Arimateia e Nicodemos foram usados também para isso. Y nosotros sabemos que los amados José de Arimatea y Nicodemos fueron preparados y usados para esto. Eles prepararam aquele emplasto para que o Senhor fosse embalsamado. Ellos fueron y prepararon la envoltura del Señor. Essa mortalha, Esta envoltura ela começava depois que o corpo era lavado com água morna. aquella preparación de envolver al Señor comenzaba después de que el cuerpo era lavado. Aquele corpo humano estava tão ferido, Y aquel cuerpo humano estaba tan herido mas ele foi lavado com água morna y él fue lavado con agua tibia e preparado para ser então embalsamado. y también preparado para poder ser embalsamado. E aquela mortalha começava pelos pés, Y aquella envoltura comenzaba en los pies, sendo enfaixado até as axilas, iban vendando hasta debajo de las axilas, depois os braços, o pescoço e também a cabeça. después los brazos, el cuello y también la cabeza. Quando os discípulos chegaram naquele túmulo, Y cuando los discípulos llegan a aquella tumba, ninguém tirou as faixas do Senhor. nadie había sacado la envoltura del Señor. Aquela mortalha se tornava dura como cimento. Porque aquella envoltura se tornaba dura como el cemento. Eles passavam um emplasto e uma resina para que imobilizasse então aquele corpo. Ellos colocaban como una resina para poder dejar duro aquel cuerpo. E os discípulos chegaram e viram aquela mortalha. Y los discípulos llegaron y vieron aquella envoltura. Todos os irmãos já viram um casulo de uma lagarta. Que todos los hermanos conocen lo que estamos hablando acerca de el caparazón, el capullo de una mariposa, Isso nos ajuda a compreender o que estou dizendo aqui. de una lagarta. Y eso nos ayuda a poder entender acerca de lo que estamos diciendo. Os discípulos chegaram e viram aquela mortalha. Los discípulos llegaron y vieron aquella envoltura Ela não tinha sido desfeita. y ella aún no había sido deshecha. O Senhor agora não estava limitado pelas questões de tempo e espaço. El Señor ya no estaba más limitado acerca de las cuestiones de tiempo y espacio. As leis da física não mais estavam sobre ele. Las leyes de la física ya no estaban más sobre él. Então ele deixou aquela mortalha. Entonces él deja aquella envoltura E aquela mortalha era um testemunho. y entonces podemos ver que esa envoltura queda como un testimonio. Meus irmãos, havia na porta daquele túmulo, Hermanos, había en aquella puerta del sepulcro, porque os sacerdotes temiam porque los sacerdotes temían, uma guarda romana. porque ellos temían, había en la puerta del sepulcro una guardia romana. Meus irmãos, a guarda romana era o maior instrumento de guerra da época. Una guardia romana era el mayor instrumento de guerra en aquella época. Quando eles recebiam uma missão, eles jamais deixavam de cumpri-la. Cuando ellos recibían una misión, ellos no la dejaban sin cumplirla. Porque se não a cumprissem, pagavam com suas próprias vidas. Porque si no cumplían aquella misión, iban a pagar con sus propias vidas. E eles foram designados para guardar o túmulo. Y ellos habían sido designados para poder guardar aquel sepulcro.
E eles não puderam resistir àquela ação poderosa do nosso Deus. Y ellos no pudieron resistir a aquella acción poderosa de nuestro Dios, Removendo a pedra removiendo la piedra e o Senhor se levantando de entre os mortos. y el Señor levantándose de entre los muertos. E aquela guarda, então, desesperada, procuraram e foram corrompidos pelos sacerdotes. Y aquella guardia desesperada fueron corrompidas por los sacerdotes Para criarem uma narrativa para en realidad poder crear un relato que era uma declaração de que eles tinham falhado declarando que ellos habían fallado e que o corpo havia sido levado. y que el cuerpo había sido llevado. E nós sabemos que aquilo não se sustentava, Y sabemos que eso no se sustentaba, porque jamais homem algum poderia passar por aquela guarda. porque ningún hombre podía atravesar aquella guardia. Além daquela guarda havia um selo na pedra. Y además de aquella guardia había un sello sobre la piedra. Aquela pedra havia sido selada com o sinete do governador. Aquella piedra había sido sellada con el sello del gobernador. Ninguém poderia remover. Entonces nadie podría remover. O selo era como que uma corda El sello era como si fuese una cuerda de um lado a outro, de un lado hacia el otro. e então selada com algum tipo de cera, Entonces era sellada con algún tipo de cera, de modo que ninguém podia removê-la. de manera que nadie podía remover. Imagine essa cena. Imaginen esta escena. Aqueles guardas diante do túmulo. Estos guardias delante de aquella tumba, Aquela pedra selada. esa piedra sellada, E então o nosso Senhor se levanta de entre os mortos. y nuestro Señor se levanta de entre los muertos. E isso impactou tanto todos aqueles que puderam ver, Y esto impactó tanto a todos aquellos que habían podido ver, que mudou as suas vidas para sempre. que mudó sus vidas para siempre. E essa passou a ser a proclamação da igreja para sempre. Y esa pasó a ser la proclamación de la iglesia para siempre. A tal ponto que Pedro, quando precisou tomar uma decisão, A tal punto que cuando Pedro decidió tomar una decisión, eles precisavam de um discípulo para ocupar o lugar de Judas. cuando ellos necesitaban de un discípulo para que pueda ocupar el lugar de Judas, Deixe Lucas marcado e abra comigo em Atos capítulo 2. dejen Lucas marcado y abran conmigo Hechos, capítulo 2, E veja o que aconteceu. y vean lo que ocurrió. Capítulo 2, o verso 21 diz assim: Capítulo 2, versículo 21 dice así: É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, perdão, capítulo 1, verso capítulo 1, 21. versículo 21. Atos 1, 21. Hechos 1, 21. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, Começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco. Agora veja, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros. Ahora vean da sua ressurreição. de su resurrección. Pedro poderia dizer tantas coisas. Pedro podría decir tantas cosas. Ele poderia resumir a realidade da vida da igreja com tantas expressões. Él podría resumir la realidad de la vida de la iglesia con tantas expresiones, Mas ele diz que nós somos testemunhas da sua ressurreição. pero él dice que somos testigos de su resurrección. Este túmulo vazio revela para nós pelo menos 3 aspectos gloriosos. Entonces esta tumba vacía nos revela por lo menos tres aspectos gloriosos. Irmão, a ressurreição do nosso Senhor nos esclarece muito a respeito da cruz. Hermanos, la resurrección del Señor Jesús nos aclara mucho respecto a la cruz. A ressurreição projeta uma luz gloriosa sobre a cruz. La resurrección proyecta una luz gloriosa sobre la cruz E ela renovou o entendimento dos discípulos a respeito da cruz.
Y ella renovó el entendimiento de los discípulos respecto a la cruz. E que o nosso entendimento seja renovado nessa Que noite. nuestro entendimiento sea renovado en esta noche. Porque aqueles discípulos tinham medo da cruz. Porque aquellos discípulos tenían miedo de la cruz. A cruz era algo terrível para eles. La cruz era algo terrible para ellos. Eles temiam a cruz por causa deles e por causa do seu Senhor. Ellos temían la cruz por causa de ellos y por causa de su Señor. Eles não queriam aquele sofrimento. Ellos no querían aquel sufrimiento. Você se lembra como Pedro procurou repreender o Senhor? Ustedes recuerdan cómo Pedro intentó reprender al Señor. Quando o Senhor disse que ele precisava ir para Jerusalém para tomar a cruz. Cuando el Señor dijo que él necesitaba ir hacia Jerusalén para tomar la cruz, Então Pedro disse: Não, Senhor, entonces Pedro dice, no, Señor, de modo nenhum suceda isso de contigo. ninguna manera te ocurra esto, Señor. Meu irmão, eu e você não somos diferentes de Mi Pedro. hermano, usted y yo no somos diferentes Somos de Pedro. homens como Pedro, Somos como Pedro, que precisamos da luz da ressurreição para andarmos no caminho da cruz. que necesitamos de la luz de la resurrección para poder andar por el camino de la cruz. Porque é o fato de que nosso Senhor ressuscitou que irá nos encorajar a trilhar esse caminho. Porque el hecho de que el Señor Jesús ha resucitado nos va a encorajar a poder andar y trillar sobre este camino. Eles só viam o lado ruim da cruz. Ellos veían la parte fea de la cruz. A esperança do reino ser então restaurado a Israel havia acabado. Aquella esperanza de que el reino sea restaurado para Israel había terminado. Havia acabado na cruz, o seu Senhor estava liquidado. Había terminado en la cruz, su Señor estaba liquidado. A cruz comunicava para eles desesperança e fracasso. La cruz les comunicaba a ellos una desesperación y aún fracaso. Mas o que houve com eles que num dado momento isso mudou radicalmente? Pero ¿qué ocurrió con ellos que en algún momento eso mudó radicalmente? Eles temiam muito a cruz. Ellos temían mucho a la cruz. Mas num dado momento eles passaram a pregar a cruz. Pero en un dado momento ellos comenzaron a predicar O que acerca de la houve, cruz. meu irmão? ¿Qué ocurrió, hermano? Eles foram impactados Ellos fueron pela impactados ressurreição do Senhor por la Jesus. resurrección del Señor Jesús. Então eles passaram a anunciar a morte. Entonces ellos comenzaron a anunciar la muerte. Eles passaram a pregar a obra da cruz. Comenzaron a predicar la obra de la cruz. E não só isso, eles passaram a se gloriar na cruz. Y no solamente eso, se comenzaron a Que gloriar en la maravilhoso, cruz. meu irmão. Qué maravilloso, hermano. Porque eles foram impactados pelo que aconteceu com o nosso Senhor. Porque ellos fueron impactados por aquello que ocurrió con nuestro E Señor. eles passaram a compreender progressivamente Y ellos comenzaron a comprender progresivamente que se queremos ter vida, precisamos passar pela morte. que si queremos tener vida necesitamos atravesar por la muerte. Não há outro caminho para a vida. No hay otro camino para la vida. Se você deseja vida dentro da sua casa, querido irmão, Si usted desea vida dentro de su casa, se querido você hermano, quer que sua casa seja uma proclamação da ressurreição, si usted desea que su casa pueda ser una proclamación de la resurrección, você precisa trilhar o caminho da cruz. necesita trillar por el camino de la cruz. Porque se ninguém estiver disposto a morrer, Porque si nadie estuviera dispuesto a morir, não haverá vida. no habrá vida. E a cruz só tem lugar para um de cada vez. Y la cruz tiene lugar para uno de cada vez. Porque no âmbito das nossas casas, Porque, por ejemplo, en el ámbito de nuestras casas, nós queremos dar as mãos para as nossas esposas nosotros queremos agarrar las manos de nuestras e irmos esposas para a cruz junto delas. e ir a la cruz junto a ellas. Mas a cruz só tem lugar para um de cada vez. Pero en realidad la cruz tiene lugar para uno de cada vez. Então, se quiser ser meu discípulo, Entonces el Señor dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, a si mesmo se negue. niéguese a sí mismo, Tome sua cruz tome su cruz e me siga. y sígame. Que caminho glorioso. Qué camino glorioso. Como isso impactou a vida daqueles discípulos. Cómo esto impactó la vida de aquellos Irmão, discípulos. lembre-se de Tiago. Hermanos, recuerden a Santiago. Nosso irmão nos falou a respeito de Tiago. Nuestro hermano nos ha hablado con respecto a Santiago. Tiago estava dentre aqueles que olharam para Jesus e disseram: quem ele pensa que é? Santiago estaba dentro de aquel grupo que miraron hacia el Señor Jesús y le dijeron, ¿quién se cree que es? No início do seu ministério, seus familiares o abordaram. En el comienzo de su ministerio, sus familiares lo abordaron Certamente Tiago estava lá. y con seguridad Santiago estaba allí. Fique quieto, Y le dijeron así al Señor, pare de quédate falar. quieto, para de hablar.
Mas por que Tiago foi tão trabalhado ao ponto de, na sua epístola, Pero ¿por qué Santiago fue trabajado de tal manera que en su epístola ele vai se referir ao Senhor Jesus? él se va a referir con respecto al Señor Jesús? Então, esse versículo precisa ser lido. Entonces este versículo necesitamos leer, hermanos. Tiago, capítulo 2, Santiago capítulo 2, versículo 1. el versículo 1. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, vírgula, Senhor da glória. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Que maravilhoso, irmão. Qué maravilloso, hermanos. No espanhol aparece a expressão Senhor da glória, En español aparece glorioso Señor Jesucristo. glorioso Senhor Jesus Cristo. No português, a expressão é Senhor da En glória. portugués la expresión es el Señor de la gloria. Os melhores manuscritos dizem Y los mejores manuscritos dicen que seria assim: que sería la traducción correcta así. Meus irmãos, Hermanos míos, tenhais fé em nosso Senhor Jesus Cristo, que vuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, vírgula, coma, a glória. la gloria. Ah, que maravilhoso. Qué maravilloso. Por que Tiago pôde dizer isso? ¿Por qué Santiago pudo decir esto? Porque ele foi impactado pela ressurreição. Porque él había sido impactado por la resurrección. Você vê como isso muda nossas vidas, Ustedes irmão? pueden percibir cómo esto cambia nuestras vidas, Você vê hermanos. como isso pode mudar a sua proclamação. Ustedes pueden ver cómo esto puede cambiar su proclamación. Você vê como isso pode mudar a maneira como você vê o teu Senhor e se refere a Ele. Y también cómo puede cambiar cómo usted ve al Señor Jesús y aún cómo usted se refiere respecto a Él. As pessoas irão ver isso. Y las personas van a ver esto. Elas irão ler a sua vida. Van a poder leer en su vida. Se nós formos impactados por esse fundamento, Si nosotros somos impactados por este fundamento, nós falaremos do nosso Senhor com um coração tão vibrante. nosotros vamos a hablar acerca del Señor Jesús con un corazón tan vibrante. E nós diremos, nós temos fé em nosso Senhor Jesus, a glória. Y vamos a poder decir también, nosotros tenemos fe en nuestro Señor Jesucristo, la gloria. E isso irá impactar as pessoas. Y esto va a impactar a las personas. Como aconteceu com Paulo, você se lembra? Como ha ocurrido también con Pablo, ¿recuerdan? Paulo estava no caminho de Damasco. Pablo estaba en aquel camino de Damasco E ele era tão consciente dos seus ideais. y él estaba consciente de sus ideales. E ele levava cartas para perseguir e matar os cristãos. Y él llevaba cartas para poder perseguir y aún matar a cristianos. Perseguir aqueles que eram do caminho. Para perseguir a aquellos que eran del camino. Mas ele teve um encontro com o ressurreto. Pero él tuvo un encuentro con el resurrecto. E sua vida mudou Y para su vida sempre. mudó para siempre. Ele foi transformado. Él fue transformado. Apenas por um encontro com o ressurreto. Simplemente por un encuentro con el resurrecto. Então o apóstolo Paulo se tornou um ministro da ressurreição. Entonces el apóstol Pablo se tornó un ministro de la resurrección. Então nós temos 1 Coríntios capítulo 15. Y por ejemplo lo encontramos en 1 Corintios E 15. quantas coisas gloriosas nós temos ali. Y cuántas cosas gloriosas encontramos allí. E o apóstolo Paulo é capaz de nos dizer pelo Espírito Y él es capaz de decirnos por el Espíritu que nossa pregação não teria valor algum, que nuestra predicación no tendría ningún valor, que nossas reuniões não teriam nenhum que valor, nuestras reuniones no tendrían ningún valor. que nossos pecados ainda estariam sobre nós, Y aún él dice que nuestros pecados estarían sobre nosotros se o nosso Senhor não houvesse ressuscitado dentre os si mortos. nuestro Señor Jesús no hubiera resucitado de los muertos. Então ele vai dizer que esta ressurreição, Entonces él va a decir que esta resurrección ela tem reflexo hoje nas nossas vidas, puede reflejarse hoy en nuestras vidas, dessa maneira que estamos compartilhando aqui, por ejemplo, de esta manera que estamos compartiendo aquí, mas ela tem reflexos futuros nas nossas vidas. pero también puede reflejarse en eventos futuros en nuestra vida. Porque aqueles que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro. Porque aquellos que han dormido en Cristo van a resucitar primero. Mas nós que estivermos aqui,
Pero nosotros que si aún estamos aquí, como num abrir e piscar de olhos, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados. seremos transformados. E o mortal será revestido de imortalidade. Y lo mortal va a ser revestido de lo E a inmortalidad. corrupção será vencida pela incorruptibilidade. Y la corrupción va a ser vencida por la incorruptibilidad. Glórias ao Senhor. Glorias al Señor. É a isso que nós aguardamos. Y es esto lo que aguardamos. Isso foi um impacto tão grandioso também na vida de Pedro. Y esto ha sido un impacto tan glorioso también en la vida de Pedro. Ah, o temeroso Pedro. Aquel Pedro tan temeroso. Apenas 50 dias depois, Solamente después, 50 días después, 50 dias depois de ter visto esse fato, solamente 50 días después de haber visto aquel hecho, se levanta com tanta autoridade Pedro se levanta con tanta autoridad no meio de todos aqueles judeus en el medio de todos aquellos e judíos proclama aquela mensagem tão y gloriosa. proclama aquel mensaje tan glorioso. E nós sabemos que aquela mensagem é como um candelabro. Y sabemos que aquel mensaje fue como un candelero. E o candelabro tem 3 hastes para a esquerda, Y aquel candelero podemos encontrar que tiene 3 astas hacia la izquierda, 3 hastes para a direita 3 astas hacia la derecha e uma haste central. y una asta central. E se você conhece a pregação de Pedro em Atos aí, capítulo Y 2, si ustedes conocen, por ejemplo, la predicación en Hechos 2 de Pedro, nós sabemos que a haste central sabemos cuál es el asta central, é que este varão que vós matastes donde dice que aquel varón que ustedes mataron foi aprovado por Deus fue aprobado por Dios e ressuscitou de entre os y mortos. resucitó de entre los muertos. Oh, que maravilhoso! Qué meu. maravilloso, hermanos. Eles foram tão impactados. Ellos habían sido tan impactados E isso mudou suas vidas para sempre. y esto había mudado sus vidas para siempre. Veja como a ressurreição lança luz sobre a obra da cruz. Vean cómo la resurrección lanza luz respecto a la obra de la cruz. Encoraje os irmãos a se dedicarem a estudar isso. Les aliento a los hermanos a poder dedicarse a estudiar esto. Mas há um segundo aspecto. Pero encontramos también un segundo aspecto. A ressurreição também comprova o ensino do Senhor Jesus. La resurrección también comprueba la enseñanza del Señor Jesús. Todos os ensinos do Senhor foram comprovados na ressurreição. Todas aquellas enseñanzas del Señor Jesús fueron comprobadas en la resurrección. O Senhor ensinou muitos valores para os seus discípulos. Él enseñó muchos valores a sus discípulos. Ele ensinou muitos valores morais para os seus Por discípulos. ejemplo, enseñó muchos valores morales a sus discípulos E ele ensinou também muitos valores relativos aos seus discípulos. y también enseñó valores relativos a sus discípulos. Tudo isso foi comprovado na Y ressurreição. todo aquello fue comprobado en la resurrección. Você se lembra que o Senhor ensinou os discípulos que o espiritual tem supremacia sobre o natural. Por ejemplo, recuerdan cuando el Señor Jesús enseñó que a sus discípulos que lo espiritual tiene supremacía sobre lo natural. Ele chamou seus discípulos e disse o seguinte: Él les llamó a sus discípulos y les dijo lo siguiente. busquem em primeiro lugar o reino dos céus. Él dijo así: busquen en primer lugar el reino de los cielos. E isso é totalmente espiritual. Y esto es totalmente espiritual. E as demais coisas Y las demás serão cosas acrescentadas. serán añadidas. Você terá tudo que necessita, será suprido. Usted va a tener todo lo que necesita, va a ser suplido. Porque o espiritual tem supremacia sobre o Porque lo natural. espiritual tiene supremacía sobre lo natural. Quando o Senhor estava na cruz, eles certamente tiveram dúvidas. Cuando el Señor Jesús estaba en la cruz, Eles ciertamente certamente tiveram dúvidas. vinieron dudas. Mas quando o túmulo, eles viram o túmulo vazio, Aquellos discípulos cuando vieron al Señor en la cruz tuvieron dudas, pero cuando vieron la tumba vacía, eles tiveram certeza ellos tuvieron seguridad de que o Senhor ensinou de aquello que el Señor Jesús enseñó está garantido estaba garantizado e seguro na sua y ressurreição. también estaba seguro en su resurrección. Ele chamou os seus discípulos para que não temessem os homens. Él les dijo a sus discípulos que no tenían que temer a los hombres. Ele disse que os homens somente poderiam atentar contra o corpo deles. Él también les dijo que los hombres podían tocar el cuerpo de ellos. Mas isso, o fato de tocarem no corpo deles,
eles não seriam tocados no seu espírito. Pero el hecho de solamente poder tocar el cuerpo de ellos no quiere decir que no serían tocados en su espíritu. Eles apenas podem matar o corpo. Él dijo así, que ellos pueden solamente matar el cuerpo. Mas quando o Senhor ressuscitou, Pero cuando el Señor resucitó, houve uma garantia para eles hubo una seguridad para ellos de que eles teriam a vitória naquilo que foi ensinado. que ellos tendrían la victoria respecto a aquello que había sido enseñado. Naqueles dias dos discípulos, En aquellos días, los discípulos, era muito comum era muy común resgatarem algo que 400 anos antes Platão já havia dito. Era muy común rescatar algo que Platón 400 años atrás había dicho. E Platão dizia que o corpo é essencialmente mau Platón decía que el cuerpo es esencialmente malo, e que a matéria é má. que la materia es mala. Então, para que se resolvesse o problema do homem, o corpo precisava ser descartado. Entonces, para que se pueda resolver el problema del hombre, el cuerpo debería ser descartado. Mas o Senhor Jesus nos ajudou em algo. Pero el Señor Jesús nos ha ayudado en algo. Ele disse que o espiritual tem supremacia, Él dijo que lo espiritual tiene supremacía, mas ele também nos mostrou que o material é sagrado. pero también Él nos mostró que lo material es sagrado. Então o Senhor se levanta do túmulo com o seu corpo glorificado. Entonces vemos que el Señor se levanta con su cuerpo glorificado. E ele pôde ser reconhecido pelos seus Y discípulos. Él pudo ser reconocido por sus discípulos. E ele, ressurreto, não perdeu sua identidade. Y Él, resurrecto, no perdió su identidad. E quando se colocou entre eles, ele disse: Vejam, sou eu mesmo. Porque cuando Él se colocó en el medio de ellos, dijo así, vean, soy yo mismo. E eles puderam reconhecer. Y ellos pudieron reconocerlo. E ele decidiu ressuscitar com algumas marcas. Y Él decidió resucitar con algunas marcas. Ele poderia ressuscitar sem nenhuma marca, Y Él podría resucitar sin ninguna marca. mas ele decidiu ressuscitar com algumas marcas. Pero Él decidió resucitar con algunas marcas. E ele ressuscitou com as marcas da redenção. Y Él resucitó con las marcas de la redención. E se apresentou a Tomé e disse: Põe aqui o teu dedo. Y se presenta a Tomás y le dice a Tomás, coloca aquí tu dedo. Veja que sou eu mesmo. Ve que soy yo mismo. Que maravilhoso, meu Qué irmão. maravilloso, mi hermano. Porque se partirmos no Senhor, Porque si partimos en el Señor, não perderemos nossa identidade. no vamos a perder nuestra identidad. Nós saberemos quem somos. Vamos a saber quién somos. E isso é maravilhoso. Y esto es maravilloso. Não somente a cruz comprova o ensino do Senhor relativo a esses valores. No solamente la cruz comprueba O ensino do la enseñanza Senhor del Señor Jesús relativo respecto a a esses estos valores. valores. Mas também o Senhor ensinou valores morais. Pero también el Señor Jesús había enseñado valores morales. E ele na cruz comprova a grandeza da santidade que o Senhor tanto propôs. Y Él en la cruz comprueba la grandeza de la santidad que Él tanto propuso. Na ressurreição ele comprova a glória da En santidade. la resurrección Él comprueba la gloria de la santidad. Porque ele não pôde ser retido pela morte. Porque Él no pudo ser retenido por la muerte. E não foi permitido que o santo visse corrupção. Y no fue permitido que el santo vea corrupción. Então o Senhor Jesus se levanta Entonces el Señor Jesús se levanta em pureza e santidade. en pureza y santidad. E nós temos a garantia, então, de que a santidade vale a pena. Entonces tenemos la garantía que la santidad vale la pena. Ele tem nos chamado: sejam santos como eu sou santo. Él nos llamó y nos dijo, sean santos como yo soy santo. E a ressurreição garante que isso vale a pena, meu irmão. Y la resurrección garantiza que esto realmente vale la pena, hermano mío. Graças ao Senhor por Gracias isso. al Señor por esto. Mas nós não somente temos a garantia de que a santidade vale a pena, Y no tenemos solamente la garantía que la santidad vale la pena, mas na ressurreição nós temos a garantia de que nossos pecados foram perdoados. pero también en la resurrección encontramos
la garantía de que nuestros pecados han sido perdonados. Parecem duas coisas contraditórias. Parece que encontramos dos cosas que se contradicen entre sí. A necessidade de pureza La necesidad de la pureza e a possibilidade de pecados. y de la posibilidad de pecados. Esta vida ressurreta Esta vida de resurrección nos propõe, nos constrange, nos propone, nos constriñe nos gera uma inspiração poderosa. y engendra en nosotros una inspiración poderosa. Nasce em nossos corações uma inspiração poderosa Y nace en nuestros corazones una inspiración poderosa para vivermos em santidade. para poder vivir en santidad. Porque foi removido de sobre você o peso dos seus pecados. Porque ya ha sido removido de usted el peso sobre sus pecados. Graças ao Senhor por isso. Gracias al Señor por esto. Mas há ainda um terceiro aspecto para encerrarmos essa noite. Pero también encontramos el tercer aspecto para poder terminar hoy por la noche. A ressurreição nos ensina a respeito da beleza da vida sacrificial. La resurrección nos enseña con respecto a la belleza de la vida sacrificial. O Senhor declarou com sua própria vida El Señor declaró con su propia vida que ele não vivia para si mesmo, que Él no vivía para sí mismo, mas ele vivia para satisfazer ao Pai. y sí, Él vivía para satisfacer al Padre. E ele trilhou esse caminho sacrificial, Y Él caminó por este camino sacrificial, de modo que por isso ele foi desprezado, de manera que por esto Él fue despreciado. ele foi humilhado, Él fue humillado ele foi maltratado por não viver para si mesmo. y Él fue también maltratado por no vivir para sí mismo. Ele poderia viver para si mesmo, Él podría vivir para sí mismo, mas ele não escolheu viver para si mesmo. pero Él no escogió vivir para sí mismo. Ele escolheu viver inteiramente para o Pai. Él eligió vivir enteramente para el Padre. E esse é o chamado e o testemunho de uma vida sacrificial. Y este es el llamamiento y el testimonio de una vida sacrificial. Quando o Senhor levanta de entre os mortos, Cuando el Señor lo levanta de entre los muertos, nós temos o triunfo e a beleza da vida sacrificial. encontramos el triunfo y la belleza sobre la vida sacrificial. Então nós somos desafiados a viver esta vida Entonces, hermanos, somos desafiados a poder vivir esta vida e a nos entregarmos uns pelos outros, y aún a entregarnos los unos por los otros, para que a vida do Senhor cresça e se fortaleça. para que la vida del Señor pueda crecer y fortalecerse. Esse fato da ressurreição Este hecho de la resurrección nos ajuda a interpretar de uma maneira absolutamente nova o nosso Senhor Jesus Cristo, nos ayuda a interpretar de una manera totalmente nueva a nuestro Señor a Jesucristo, pessoa do nosso Senhor Jesus la Cristo. persona de nuestro Señor Jesucristo. Com a ressurreição, o Senhor Jesus é colocado em um lugar que só Ele é digno. Con la resurrección el Señor Jesús es colocado en un lugar donde solamente Él es digno, Em uma posição de glória e de luz absolutamente diferenciadas. en una posición de gloria y de luz totalmente diferenciadas, De modo que todos os homens podem olhar para Ele de manera que todos los hombres pueden mirar hacia Él e verem que Ele é tão glorioso, y pueden ver que Él es tan glorioso, que Ele é tão diferente. que Él realmente es tan diferente. Há uma expressão de Paulo em Romanos capítulo 1 que gostaria que você abrisse. Hay una expresión de Pablo en Romanos capítulo 1, me gustaría que pueda abrir. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, Deixe-me localizar. Os versos 3 e 4. en los versículos 3 y 4, Com respeito a seu filho, acerca de su Hijo, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Então o assunto aqui é o verbo encarnado. Entonces el asunto aquí es el verbo encarnado, E foi designado filho de Deus, que fue declarado Hijo de Dios com poder, con poder, segundo o Espírito de santidade, según el Espíritu de santidad, pela ressurreição dos mortos. por la resurrección de entre los muertos, A saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. nuestro Señor Jesucristo.
Irmão, a expressão designado aí Esta expresión declarado aquí é uma expressão muito especial. es una expresión muy especial. O sentido dessa expressão, um dos sentidos é manifestar. Uno de los sentidos de esta expresión es manifestar, Mas o sentido mais ligado ao grego original pero el sentido más unido al griego original é ser levantado significa ser levantado e aponta para o que ocorreu na ressurreição dos y mortos. apunta aquello que ha ocurrido en la resurrección de los muertos. Que naquele momento Que en aquel momento o nosso Senhor, nuestro Señor, o Filho eterno, el Hijo eterno, segundo a carne, veio da descendência de Davi, que según la carne era del linaje de David, mas foi levantado como Filho de Deus, pero que fue levantado como Hijo de Dios, com todo poder e santidade. con poder y santidad, O nosso Senhor Jesus nuestro Cristo. Señor Jesucristo. E Ele então, levantado diante dos nossos olhos pelo bendito Espírito Santo, Y Él entonces es levantado delante de nuestros ojos por el bendito Espíritu Santo. há de gerar em nós aquela reação de Tomé. Y Él va a engendrar en nosotros aquella expresión de Tomás. Lembre-se que nós somos aqueles que não viram, mas creram. Recuerden que nosotros somos aquellos que no han visto, pero creyeron. Mas Tomé, após tocar o Senhor, disse algo maravilhoso. Pero Tomás, después de tocar en las manos del Señor, dijo algo Ele se maravilloso. encontrou com o ressuscitado. Él se encontró con el resucitado. Ele tocou no Él ressuscitado. tocó en el resucitado. Então ele disse: Senhor meu e Deus meu. Y él dijo, Señor mío y Dios mío. E o Senhor Jesus, aquele homem, Y el Señor Jesús, aquel hombre, passou para um lugar tão especial na visão e no coração de Tomé. pasó para un lugar tan especial en la visión y en la comprensión de Tomás. Que Tomé foi um instrumento, então, a partir dali. Y Tomás fue un instrumento desde allí. Até aqui ele era cheio de incredulidade. Hasta ese momento él estaba lleno de incredulidad. Mas quando se encontrou com o ressuscitado, Pero cuando se encontró con el resurrecto, ele pôde ser um instrumento, él pudo ser un instrumento, um vigoroso un instrumento. vigoroso instrumento. Você vê a necessidade que nós temos como igreja de Deus. Pueden ver la necesidad que tenemos como iglesia de Dios. Amanhã eu gostaria de tomar um texto de Paulo Mañana me gustaría poder tomar un texto de Pablo em Colossenses, que está en Colosenses, em que Paulo fala a respeito da ressurreição donde Pablo habla respecto a la resurrección e dos impactos da ressurreição sobre a vida daqueles que creram. y de los impactos de la resurrección en la vida de aquellos que han creído. Paulo vai dizer de forma muito incisiva: Y Pablo va a decir de una manera muy incisiva, irmão, ele ressuscitou. hermanos, Él resucitó. E porque ele ressuscitou, você foi ressuscitado com Y ele. porque Él ha resucitado, usted también ha sido resucitado con Él. Então há para você a garantia de viver de uma maneira absolutamente nova. Entonces existe la garantía que usted puede vivir de una manera totalmente nueva. E esse será um impacto para todos que se encontrarem com Y você. este va a ser un impacto para todos aquellos que se encuentren con usted. Não sermos aquelas pessoas velhas, No ser aquellas personas viejas. aquelas pessoas que o tempo passa e que elas ficam piores, No ser aquellas personas que cuando el tiempo pasa aún quedan peores. mas aquelas pessoas que são semelhantes a Cristo. Pero en realidad ser aquellas personas que son semejantes a Cristo. E por onde andam em toda parte, Y por donde andan, en cualquier lugar, manifestam a fragrância do seu manifiestan el conhecimento. olor de su fragancia. E manifestam as expressões do seu Y caráter. manifiestan también las expresiones de su carácter. Por que isso é possível? ¿Y por qué esto es posible? Porque ele não está aqui. Porque Ressuscitou. Él no está aquí. Él ha resucitado. Ele foi levantado de entre os mortos. Él ha sido levantado de entre los muertos. Então tudo o que pregamos Entonces todo aquello que predicamos está fundamentado neste fato. está fundamentado en este hecho. Que segurança, meus ¿Qué irmãos. seguridad, hermanos? Que segurança nós temos. ¿Qué seguridad tenemos? Há uma pergunta que deve ser feita. Entonces tenemos que hacernos una pregunta. O seu coração arde em relação a esse fato? ¿Su corazón está ardiendo en relación a este hecho? O seu coração palpita em relação a esse fato? ¿Su corazón palpita en relación a este hecho? Na medida em que o Senhor ganhar seu coração com esse fato,
Y en la medida que el Señor gane su corazón con este hecho, não é uma questão de convencimento. no es una cuestión de convencimiento. Muitos de nós aqui já ouvimos a respeito desse assunto há 30, 40, 50 anos. Muchos de los que estamos aquí ya han escuchado esto durante 30, 40, 50 años. Mas é uma revelação do Espírito Pero es una revelación del Espíritu que enche nossos corações que llena nuestros corazones e que gera uma vida absolutamente poderosa, y que engendra en nosotros una vida absolutamente poderosa, capaz de testemunhar, capaz de poder dar testimonio. que assim como Ele vivo está, Que así como Él está vivo, nós que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, recebemos vida recibimos vida e vivemos de modo absolutamente novo. y vivimos de una manera absolutamente nueva. Que o Senhor encha nossos corações com isso. Que el Señor pueda llenar nuestros corazones con esto. Amém. Amén. Vamos orar. Vamos a orar. Como tu iglesia, Padre, estamos agradecidos porque tu Espíritu Santo quiere colocar en nuestros corazones un avivamiento espiritual Amém. en relación a tu persona y a tu obra, Señor. Amém. Gracias, Jesucristo, hombre, porque tú resucitaste de entre los Aleluya. muertos. Pedimos la intervención de tu Espíritu Santo para que esta palabra, Señor, Amén. pueda engendrar en nosotros el fruto que tú deseas, Señor. Amén, y Señor. que no quede una doctrina muerta en nuestros corazones. Amén. Resucítanos en esta noche, Señor. Amén, Señor. Avívanos, Señor. Amén, Queremos Señor. andar en novedad de vida, Señor. Amém. Oramos como tu iglesia, Señor, guardando la esfera espiritual de Amén. todos estos días de comunión. Te bendecimos, Padre, te alabamos. Tú eres bendito porque Amén. resucitaste a nuestro Señor. Aleluia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amém, Senhor. Amém.